نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. فأنا أقول لكم أيها الإخوة أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فهذا هو اللقاء الأول من هذا الأسبوع، وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة نحن سنأخذ وسندرس موضوعا جديدا ألا وهو الجو. Ya, jadi insya Allah Ta'ala di pertemuan yang pertama di pekan ini kita akan memasuki sebuah judul baru. Nah, berarti untuk judul At-Tasawwuku kita sudah selesai. Ya, untuk judul At-Tasawwuku kita sudah selesai. Kita sudah ambil dialog yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian latihan. Nah, insya Allah Ta'ala di pekan ini kita mulai judul baru, yaitu Al-Wahdatu Al-Ashiratu, bagian ke-10 tentang Al-Jawu. Ya, Al-Jawu artinya adalah cuaca. Ya, Al-Jawu, cuaca. Beda dengan musim ya. Kalau musim itu bahasa Arabnya Al-Faslu. Seperti tulisan kelas. Seperti tulisan kelas al-faslu. Misalnya musim dingin faslu syita, musim panas faslu shaif, musim gugur faslul kharif, musim semi faslur rabi', ya. Nah, itu semua adalah musim. Kalau musim hujan faslul amtar. Antum bisa bilang faslu al-amtar. Baik, ala kulli hal. Insyaallah taala ayyuhal ikhwah, mulai malam ini kita sudah memasuki judul baru, dan insyaallah taala di pertemuan yang pertama ini kita akan mengambil dialog atau percakapan yang al-awwal, ya, yang pertama. Baik, sebelum mulai seperti biasa ana uridu an as'alakum fa ana sabda minka la ustazu sikit kaifa haluk? Tamam. Al ustazu sikit wujud? Baik, nampaknya beliau belum on. Al ustazu Jum'atul Rahim, anta bi khair? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa halul usra bi khairin? Alhamdulillah kulluhum bi khair. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Ustaz Jumatul Rahim, barakallahu fiik. Wa Naam. iya, jazakallah. Wa iyyak, naam. Al-Ustaz Kusuma, kaifa anta? Bi khairin? الحمد لله بخير يا أستاذ. Hal anta mutahammisun? Hal anta fi hamasatin? Hmm. Al-Ustaz Kusuma, كيف أستاذ؟ fi, حاضر. fi hamasatin? Hamas. حماس؟ لا Nah, لا يعني تقصد la 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 la, al-hamasa. Ma hamasa. Naam, al-hamasa. Hadhihi al-hamasa. Hal anta fi Semangat. ha? ما معنى حماس؟ Hamas. نسيت يا أستاذ عفوا. انظر إلى الصورة. هذه حماسة. نعم. Naam. طيب 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 طيب. ضد lawan dari kaslan. إن شاء الله إن شاء الله. Hamas. Insyaallah. Hamasa. Jadi, إن شاء الله. Al-Ustadzu Yadi, kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin Ustaz. Alhamdulillah. Al-an anta ta'malu La Ustaz. fil bait? Naam, ana Masya fil Allah. bait. Jamil. Al-Ustadzu Sigit wujud? Wujud Ustaz. Masya Allah. Aina kunta? Mana tadi? Ke mute. Oh, Volumenya. Naam. Uh, anta bi khair? Alhamdulillah Ustaz bi khair. Tamam. Wal usratu bi khairin? Naam. Alhamdulillah. Maka kita ucapkan ayyuhal ikhwah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Nah, Alhamdulillah. baik, kita langsung masuk saja ke materi untuk dialog yang pertama dari judul Al-Jawu, ya. Al-Wahdatu Al-Ashiratu, bagian ke-10, judul baru yaitu Al-Jawu, pelajaran ke-82. Nah, Al-Ardu, Al-Hiwarul Awwalu, Unzur wastami' wa'id. Nah, ana akan bacakan ayyuhal ikhwah, ana sa'aqra lakum hadzal hiwar marratain, dua kali. Ana arju minkum al-istima' al-jayyid, ya, silakan didengar baik-baik.
Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan nanti setelah al-bayan wasyarah. Nah, di sini ada dialog antara az-zaujatu dengan az-zauju. Ya, insya Allah antum paham lah siapa az-zaujatu dan siapa az-zauju. Ma makna az-zauja wa ma makna az-zauj? Fahimtum insya Allah. Ana akan bacakan. Kaifal jawu fil khariji? As-sama'u tumtirul an. Hada faslul kharif. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي الدافئة. اشرب هذا الشاي الدافئة. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. طيب. القراءة الثانية bacaan yang kedua. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي الدافئ. اشرب هذا الشاي الدافئ. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. Nah, kalau ana tanya terlebih dahulu, ada Ustaz Jum'atul Rahim, berapa نعم persen pahamnya? قليل أستاذ. Qalil, kam? Takriban. م- Kam? آه Khams. هذا Nah, هذا لي. م- تمطر hujan itu. nah. Iya, Aywa, hujan. betul. As-sama'u tumtir, hujan. Nah, Oh. hujan. As-sama'u tumtir. Langit. Jawafi musim, jadi Kenapa? Jawafi musim gitu. Jawafi, mana Jawafi? Oh, al-jaw. Al-jawfi atau jawafi? Al-jaw cuaca. Oh, jawfil kharid. Al-jaw. Baik. Ana saubayin Mbak Din, akan menjelaskan. Kalau Ana tanya terlebih dahulu Ustaz Jum'atul Rahim, kira-kira berapa persen untuk paham? Insya Allah beliau insya Allah. Kul semuanya? Beliau insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, Barakallah fiik. Al-Ustaz Sigit. Kaifa anta ya Ustaz Sigit? 80% lah kan. Masya Allah, ثمانون كثير جدا. Nah, هذا كبير ya Ustaz Sigit. Al-Ustaz Yadi, kam? Berapa nih? Toh. Ma nisbatu fahmika? 75. 75. Beda 5 dengan Ustaz Sigit. Masya Allah. Ustaz Kusuma berapa? Kam? 90 إن شاء الله. 90, Masya Allah, paling tinggi. Tapi Ustaz Jum'atul Rahim tadi 100. Ala insya Allah. Insya Allah. Laisa nasid. Yumkin mi'tah Al-mi'taf. هذا هو المعطف. mi'tah mubazza. Ustaz, صغير Ustaz. Insya Allah kabir rasmuh. بعدين أنا سأكبر الصورة بعد عند البيان إن شاء الله. طيب أيها الأخوة، الآن نحن نأتي إلى البيان والشرح. هذا الحوار
baina az-zaujati waz-zauju. Ya, ini yang Anda pahami dari dialog ini. Kemungkinan si suami ini atau az-zauju dari luar rumah dalam keadaan pakaiannya basah ya, Basah. karena di luar hujan. Jauh. Nah, ini suaminya pakai mobil loh. Nampaknya turun dari mobil ke rumah basah gitu kan. Nah, baik. Az-zaujatu bertanya kepada az-zauju di dialog ini. Mm-mm. Kaifal jawu fil khariji? Ah, Nah, kaifa al jawu fil jauh khariji? fil kharij. Nah, bagaimana cuaca Cuaca di di luar, luar? Maksudnya di luar apa? Luar rumah. di luar rumah. Rumah, betul. Ya, bagaimana cuaca di luar rumah? Sudah reda, pasti istri tahu hujan. Maksudnya sudah reda belum kan? Nah, Sama masa sama. masih mau ditanya kan suami sudah baca kuyuk? Nah, kaifal jawu fil kharij? Bagaimana cuaca di luar? Maka kata az-zawju as-sama'u tumtir al-an. Nah, ini ungkapan kalau antum mau bilang as-sama'u tumtir berarti langit lagi turun hujan. Atau simpelnya kita bilang turun hujan. Ya, as-sama'u tumtiru. Ya, lagi turun hujan sekarang. Karena dia kenapa anak terjemahkan lagi? Karena ini fiil mudhari Mudah. menunjukkan sekarang. Ditambah lagi ada al-an sekarang. As-sama'u tumtiru lagi turun hujan sekarang kata az-zawju. Tumtiru ini berasal dari kata Atau amtara yumtiru. yang tiru. Nah, jadi kalau antum bertanya apakah sedang turun hujan, antum bisa bahasa Arabnya hal tumtiru as-sama. As-sama muannas ya. Walaupun dia memusakkan secara lafaznya, tapi dia maknanya muannas. Makanya di sini menggunakan tumtiru. Tumtir. Nah, hal tumtiru sama apakah turun hujan sekarang? Ya. As-sama'u tumtiru al-an kata az-zawju. Hada faslul kharif. Ini musim gugur. Faslul Kharif kharif gugur. ini musim gugur. Naam. Musim gugur itu hujan ya? Naam, itu musim peralihan. Oh, Naam, dia musim peralihan. Peralihan dari musim. Ada yang tahu ikhwah urutan musim, empat musim? Yang anak Ya, itu musim semi, kemudian musim panas. Nah, musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur. dingin. dingin. Nah, jadi musim gugur itu peralihan dari musim panas ke musim dingin. Iya ya. Nah, jadi dia Hmm. identik hujan di situ. Yang biasanya identik hujan itu di musim semi, kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah, karena dia musim peralihan. Musim musim gugur dan musim semi itu musim peralihan antara panas dengan dingin. Nah, seperti itu. Nah, itu identik dengan hujan. Biasanya hujan turun di musim-musim itu. Nah, hada faslul kharif, kata az-zawju. Kemudian az-zawju qalat thawbuka mubtal. Mubtal lawannya jafun. Ya, kering. Basah. Mubtal basah. Basah. Naam. Thawbuka mubtalun. Pakaianmu basah. Ainal mi'taf? Mi'taf kita sudah ambil ya. Mi'taf. Ini mi'taf ikhwan. Nah, kena kasih gede ini. Ada huwal mi'taf. Cek. Naam, mantel atau jaket. Naam, sebentar. Miktoh. Al-mi'taf. Naam. Thawbuka mubtal. Ainal mi'taf? Maka kata az-zawju taraktuhu. Hu ini kembali ke al-mi'taf. Ya. Taraktuhu saya meninggalkannya fi syarikah. Apa makna syarikah? Mobil. Kantor. Perusahaan, kantor. Perusahaan. Relasi. Ya. Nampaknya di kantornya lah ya. Kita artikan kantor karena kalau perusahaan ini gede banget ya meninggalnya. Tapi kalau secara bahasa syarikah itu perusahaan. Korporasi. Saya meninggalkannya di perusahaan. Tentunya maksudnya di ruang kerja dia di perusahaan ya. Baik. Kemudian az-zawjatu bertanya lagi. Mada qalat wa aina al-mizallah? Al-mizallah ayyuhal ikhwa, hadhihi hiya al-mizallah. Yang ini. Payung. Nah, Ayo. umbrella ya. Rela. Mizallatu. Maka kata az-zawju taraktuha. Lihat ketika dia bilang mi'taf karena dia muzakkar taraktuhu. Tapi kalau ini al-mizallah muannas menjadi taraktuha. Nah, taraktuha fis sayyarah. Cara kita paham ya, fis sayyarah. Jauh. Kemudian sebagai istri yang solehah tentunya,
Maka istrinya bilang, "Ishrab hadza syayat dafi." Minumlah teh hangat ini. Ad-dafi itu hangat ya. Jadi Jadi hangat ya. nah, hangat. Apa bedanya dengan har? Ini Har urut. panas. Nah, panas. Ahsan. Urutannya seperti ini. Kalau dia hangat yang tidak membahayakan, hanya sekedar hangat tidak membahayakan, dalam artian masih bisa lah kita minum santai ya. Itu dafi. Tapi di atas dafi yang panas tapi Har. tidak sampai mendidih, ya dia sekedar panas saja tapi tidak sampai mendidih, itu apa? Har. Ya, harun. Di atas har yang dia mendidih itu bahasa Arabnya apa? Sakhin. Sakhin. Naam, sakhin. Jadi kalau antum bilang air nih mendidih, air panas mendidih berarti maun sakhin. Nah, ini ya tingkatan-tingkatannya. Jadi yang paling rendah itu dafi, itu anget, di atasnya ada har panas, sakhin mendidih. Nah, seperti itu ya. Hari itu panas ya? Hari itu panas ya? Nah, hari itu panas. Udah Martabak har berarti martabak panas ya? ada martabak har di mana? Di Palembang ya martabak har? Nampaknya, atau har mungkin kependekan nama orang Haryadi gitu kan? Apa? Nggak Apa? tahu. Cuma kan Nah, terkenal. dia double R-nya double nggak? Kenapa? R-nya double nggak? Satu R-nya. Oh, pasti nama orang kayak. Kalau dia double kemungkinan bahasa Arab. Har. Oke. Nah, Oke. baik, lanjut ikhwah. Tentunya sebagai ini bisa kita petik pelajaran di sini ikhwah. Ketika seorang istri memberi kita sesuatu, maka kita bisa mengucapkan terima kasih, dan sebaik ucapan terima kasih adalah doa ya, jazakillah khair atau barakallahu fiik. Itu ungkapan juga mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bahkan disebutkan di hadis Nabi, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kata yang baik-baik kepada siapapun, terutama kepada istri ketika mereka habis melayani secara umum. Nah, az-zawju barakallahu fiik. Baik. Kemudian, ya mungkin mereka ngobrol-ngobrol singkat kan. Az-zawjatu bertanya kepada az-zawju, "Hal nakhruju ila suqi al-an?" Ya, apakah kita keluar menuju pasar sekarang? Nampaknya mereka yang sudah ada planning mau ke pasar. Apakah kita keluar menuju pasar sekarang? Maka kata az-zawju, "Al-ma'u kathirun jiddan fil kharij." Siapa yang paham maksudnya apa ini? Banjir. Nah, Orang banyak dengan banyak banjir. air di luar. Nah, banjir ini. Nah, dan Nah, biasa kalau hujan banjir ikhwan. Nah, mereka tidak ada saluran-saluran itu. Sedikit. Nah, saluran air. Kalau hujan banjir, kemungkinan besar banjir. Nah, al-ma'u katsirun jiddan fil khariji. Ya, air banyak sekali di luar. Maksudnya di sini adalah banjir. Banjir bahasa Arabnya ada yang masih ingat? Sudah pernah kita ambil? Kemarin udah itu ya. Udah. Masih Kita apa bahasa Arabnya? Ada yang masih ingat? Nggak? banjir. Banjir itu bahasa Arabnya ini. Fayadhan. Ya. ya, Ya. Nah, fayadhan ini banjir. Nah, Ya. fayadhan ya. Bayadon. Fa, Fa, ya, fa, Bayadon. fayadhan. Nah, ini banjir. Fayadhan. Nah, al-ma'u kathirun jiddan fil khariji. Baik. Maka az-zawjah bertanya, "Mada naf'al?" Insyaallah paham ya. Maka kata az-zawju, "Nabqa." Nabqa itu berasal dari kata kerja baqiya Bakok. yabqa. Artinya Tinggal. menetap. Ya, Tetap menetap aja. atau tinggal. Nah, artinya apa tuh? menetap atau Oh, tinggal. Ya, Nah, bapak. al-baqa atau al-baqa, menetap. Nah, nabqah kita menetap, al-lailata. Kalau dia menunjukkan al-lailata itu berarti Malam ini. malam ini ya. Nabqal lailata, malam ini kita menetap fil bait. Tidak Di rumah kemana-mana. saja. Yang hujan di luar. Yang apa? Air banyak di luar, Afwan. Air banyak di luar. Kemudian kata az-zawjah itu ya mungkin setelah berpikir oke lah kan. Dia bilang wa nadhhabu ghadan
إلى السوق إن شاء الله. فهمتم هذا؟ Insyaallah. إن شاء الله. نعم. Maka kata az-zawju, hadhihi fikratun thayyibah. Thayyibah. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Hal min soal ayol tafadhal. Allah Ustaz, eh Nah, sami itu fil kitab atau fi YouTube Ustaz, maksud itu sami itu al-mausimu al-jawu sawa Ustaz, alas kadzalik al-mausimul amtar. al-jawu, la, al-jawu am. Jawu ini dia lebih umum, ya. Jauh dalam artian bisa juga sih panas gitu cuaca, hujan, pokoknya yang sifatnya cuaca-cuaca, mendung, itu termasuk ke al-jawu. Jadi dia lebih umum penggunaannya. Sedangkan al-mausim huwa mislu al-fasl. Oh, Ada alladhi fahimtuhu. Ini yang ana pahami, ya. Al-mausim itu identik dengan al-faslu. Hanya saja al-mausim juga penggunaannya umum. Dalam artian kalau kita bilang musim haji, kita bisa bilang mausimul hajj. mausimul Tapi kita hajj. tidak bisa bilang faslul hajj. Nah, Baik, kita baik. belum mendapati orang bilang musim haji itu faslul hajj. Adanya mausimul hajj. Mausimul hajj. Dan tidak bisa kita bilang jawul hajj. Nah, jadi ada pemakaian-pemakaiannya memang. Kalau al-jaw ini lebih umum, ya. Misalnya mendung, gerimis, hujan, itu al-jaw. Tapi kalau apa namanya musim, dalam artian musim musim apa iklim, itu ya kita menggunakan faslun. Dan musim Idan juga bisa menggunakan faslun. Nah, baik, Ustaz. nah, alas. Faslun sama mungkin berarti sama itu Ustaz ya, kalau penerapannya di Nah, kehidupan tetapi sehari. sahih penerapannya sama. Hanya saja ada beberapa istilah yang tidak bisa kita gantikan faslun untuk menggantikan musim. Seperti contoh musim haji. Belum pernah Anda mendapati orang bilang faslul hajj. Pasti musim, musimul hajj. Kalau misalnya musim rambutan segala macam, maka kita bilang musim. Ya, misalnya musim rambutan atau musim burtukal. Ada mungkin. Tapi kalau faslun enggak. Fasl itu identik dengan 4 musim itulah. Atau mungkin bisa kita tambahkan musim musim kemarau atau musim hujan. Nah, itu juga bisa. Nah, Oh, soalnya Anda sering udah dengar mausimul amtor. nah, bisa musimul amtor bisa bisa. Jadi kesimpulannya seperti ini yang Anda pahami, ya. Eh, Bisa untuk menggantikan musim itu menggunakan musim di samping menggunakan faslun. Tapi faslun ini tidak selamanya bisa menggantikan musim. Baik, Ya, baik. alias apa namanya musim ini lebih umum pemakainya ketimbang faslun. Nah, Alas, Kalau syukran jazilan. Ikhwan. Ada lagi ikhwan, silakan. Jadi soal Ustaz, Nah, tafadhal, ma huwa soal? eh, ما فرق فصل في الموسم أو فصل في مع التباكد أو مرحلة. طيب، ما الفرق بين الفصل والمرحلة؟ لو نحن نترجم إلى الإندونيسيا فصل فصل seperti ini. Ini sekedar faedah saja, ya. Antum tahu kenapa kelas itu bahasa Arabnya fasl? Fasl secara bahasa artinya kita misalnya ana absilu atau munfasil, terpisah. Itu bahasa dari kata faslun. Nah, al-faslu fassala yafsilu artinya memisah. Kenapa kelas dinamakan faslun? Karena identiknya kelas itu ibarat satu bangunan. Kemudian seakan-akan dipisah. Ini pisahan pertama, ini kelas 1 ya, ini kelas 2, kelas 3. Itu kan kayaknya dipotong-potong gitu kan bangunan tersebut. Seakan-akan dibagi-bagi sehingga dinamakan faslun. Nah, begitu pula musim. Musim itu sepanjang tahun ibaratnya satu bangunan. Kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa musim. Makanya dinamakan faslun juga. Nah, itu asal muasalnya. Adapun al-marhalah, lah al-marhalah angkatan. Kalau Ustaz Jumatul Rahim, al-marhalatu angkatan. Ya. Nah, al-marhalah angkatan, ya. Lebih ke identik dengan angkatan. Nampaknya sinyal antum lemah. Nah, kayak Pak Sami'ta tadi? Sama itu Ustaz.
Saya Nah, Ustaz. Ana ma'akum. alhamdulillah. Tamam. Akhar yang lain ikhwan. Tadi al-lailata kenapa malam ini ya Ustaz artinya? Nah, eh, seperti ini. Jadi kalau kita ingin menunjukkan waktu atau tempat, kita bisa menggunakan dengan dua cara. Misalnya sebagai contoh, antum mau bilang, saya pergi ke masjid pada pagi hari. Antum bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama, antum bisa bilang, ana azhabu ilal masjidi fis sobahi, di waktu pagi. Atau antum bisa menggunakan metode kedua tanpa menggunakan fi. Antum langsung menggunakan antum langsung menggunakan zorof. Zorof ya. Antum bisa bilang ana adhabu ilal masjidi sobahan, pada pagi hari. Nah, di samping itu, kenapa kok di sini al-lailata? Karena dia juga memiliki makna malam ini. Ya, seperti misalnya antum bilang hari ini, antum bisa bilang hadal yaumu atau al-yauma. Bisa seperti itu juga. Hadhil lail atau hadhil laila atau al-lailata. Bisa dua metode untuk menunjukkan sekarang. Begitu Ustaz Yadi. Antum mau bilang pagi ini hadas sobahu atau as-sobahah. Subah. Nah, seperti itu ya. Misalnya sore ini antum bilang hadal masa atau al-masaah. Nah, begitu pula al-lailatu, al-lailata. Dan Lailatul. Nah, al-lailata untuk menunjukkan malam ini. Baik, paham tuh? Nah, insyaallah Ustaz. Itu hanya metode saja ya, metode cara penggunaan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu luas dan insya Allah mudah lah. Nah, baik, ada lagi silakan ya kawan. Berarti kalau panas yang air sama cuaca panas itu beda ya Ustaz ya? Enggak, sama. Kita lebih detiknya fasal itu fasal. Kalau cuaca itu misalnya hari ini har kita. Kita lebih sering menggunakannya har. Oh, Kalau cuaca mendidih mutung ya. Nah, kita lebih Ada menggunakan har. sakin. Nah, Hmm. al-yawmu sakhin ya. Hari Masahin. Masya Allah. Kiamat. Belum sampai ke derajat itu. Nah, sakhin. Ya har lah, lebih dekatnya ke. Kalau dafi, enggak, dafi sudah lewat ya kawan. Nah, Maka har. Nah, nah. al-yawmu Jadi har. Nah, nah, Pak Ustaz, saya lagi Ustaz. nah, Ini tertarik di terakhir ini. Uh, هذه فكرة طيبة. nah. آه، يعني هذه فكرة جميلة يا لها فكرة طيبة. كيف أستاذ؟ Gimana yang ibarat seperti itu? Nah, hadhihi fikratun thayyibah, hadhihi fikratun jamilah, sama saja. Itu seakan-akan kita menyetujui ide tersebut dan kita ya istilahnya muafik, setuju dan merasa ide tersebut bagus dan indah. Dua-duanya bisa dipakai. Antum bisa menggunakan hadhihi fikratun thayyibah, hadhihi fikratun jamilah, hadhihi fikratun jayyidah, hasanah, itu terserah. Adapun kalau menggunakan iyalah, ya laha min fikratin thayyibah, itu ungkapan takjub. Kalau kita terjemahkan, alangkah bagusnya pemikiran ini. iyalah. Ya laha atau Ya, ya laha. iyalah. Oh. Nah, ya laha min fikratin thayyibah, alangkah cemerlangnya ide ini, ya, atau ide tersebut. Iyalah. Nah, Ya, ya nida. ya mislu ya nida, ya lah, ya mislu ya nida, tulisannya seperti ya seperti ini. Kemudian laha. Dah. Oh. Nah, dan itu bisa diubah-ubah ya. Kalau dia untuk muannas ialah fikroh. Fikroh kan muannas. Tapi kalau kita mau bilang alangkah jantannya kamu, maka kita bisa bilang Iyalah. ya laka, ya laka, anta. Iyalah. Nah, ya laka min, itu cara ininya, rumusnya.
Ya laka min rojulin syuja'. Ya, alangkah jantannya kamu. Atau mungkin alangkah cantiknya dia. Ya laha min imra'atin jamilatin. Nah, itu هذا ta'ajjub. للتعجب saja. Nah, litta'ajjub. Sama ya laitani. Itu bukan ta'ajjub lagi, itu sudah tahassur, penyesalan. Ya, ya laitani kuntu turaba. Turuban. Nah, itu penyesalan. Ini penyesalan dam. Beda, itu beda lagi. Ya laita. Ya laita itu bukan kayak ya laha. Nah, itu ungkapan penyesalan Ustaz Jumadir Rahim. Nah, nah, موافق. ada lagi silakan. هذه فكرة طيبة. موافق. يا لها من فكرة طيبة. تعجب أستاذ. بس Nah, كذلك. صحيح. جميل, ahsan. Itu dikenal di dalam ilmu nahwu uslub. Uslub ta'ajjub. Ya, ungkapan ta'ajjub. Ta'ajjub. Nah, ya laha. Atau antum bisa bilang ma 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 af'ala. Ma af'ala atau af'il bihi. Misalnya antum mau bilang alangkah indahnya malam ini. Antum bisa bilang ma ajmala hadhihi lailah. Ma ajmal. Naam, atau bahasa Arab lainnya ajmil bil lail. Itu artinya sama. Alangkah indahnya malam ini. Atau menggunakan ungkapan satu ini. Ya laha min lailatin jamilatin. Naam. Di banyak ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Ya la, ya la ya. Jangan ya laitani ya. Nah, Ya la. baik, ada yang lain silakan ikhwan. أيوة. خلاص. خلاص هذا يكفي. خلاص نعم. إذا نأتي إلى القراءة أيها الإخوة. فأنا أريد يا الأستاذ من؟ الأستاذ سيفيد، أنت تقوم مقام الزوجة، والأستاذ يادي أنت تقوم مقام الزوج. تفضل. نعم، تفضل. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المئطف؟ تركته في الشركة. ulangi. تركته في الشركة. نعم. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. نعم. اش- اشرب هذا الشاي. هذا الشاي دافئ. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ ulangi. هل نخرج إلى السوق الآن؟ Sanya bidammah ila suqi. أو إلى السوق. إلى السوق الآن. Iya. Ila suki. الماء كثير جدا في الخارج. Nah, ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. نبقى apa نبكي؟ nabqa. نبقى ya. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. إلى Ila. السوق. إلى السوق. Ya. هذه فكرة طيبة. Jamil. Nah, tabadalah gantian. Nah, silakan. Tafadhala. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي. اشرب هذا الشاي الدافئ. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبق نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق.
insyaallah. هذه فكرة طيبة أحسن. طيبة. نعم، بارك الله فيكما. قراءة واضحة جيدة. نعم. طيب selanjutnya بعدهما الذي يليهما الأستاذ جمعة الرحيم. أنت تقوم مقام الزوجة والأستاذ كسما تقوم مقام الزوج. تفضل. نعم. كبر رسمه أستاذ. أنت يعني صغير هذا؟ يا صغير. أيوة، انتظر. خلاص هذا؟ خلاص خلاص. نعم، تفضل. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل خريف. صوبك المبتل. أين المفتاح؟ معطوف. تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي دافئ. بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. أحسن. تبادل. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركته في السيارة. ترك. تركتها في السيارة. جميل. اشرب هذا الشاي الدافئ. بارك الله فيك. هل هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثيرا جدا في الخريج. أعيد القراءة يا أستاذ جماعة الرحمن. الماء كثيرا. كثير. الماء كثير. نعم. الماء كثير جدا في الخارج. نعم. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. أيوة. أستاذ. نذهب غدا. يا. هذه فكرة طيبة. Sebentar, Ustaz belum baca Ustaz Kusuma. Nah, اقرأ أولا Ustaz Kusuma. نذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. أحسن. بارك الله فيكما. وهذه القراءة أيضا قراءة جيدة وواضحة. نعم. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan. عندي أستاذ. ماذا لديك يا أستاذ جماعة الرحمن؟ أين قرأت؟ أين؟ وجدت؟ إلى تحت؟ تحت. جميل. خلاص؟ لا خلاص. لكن أنت قلت أنا خطأت. أين هو؟ كثير. الماء كثيرا. كثير. نعم. انظر. خلاص. كثير. هذه الاسم مرفوع. هذا إعرابه. إعرابه خبر. نعم. خبر للماء. الماء خبر هو مرفوع. عفوا، الماء مبتدأ مرفوع ويكون خبر مرفوع أيضا. Harus sesuai. Mubtada khabar harus sesuai dari segi marfu atau mansub atau majrur ya. Nah, خلاص. أيوة. هل من سؤال أيها الإخوة؟ ما شاء الله فهمتم هذا النص إذا. طيب.
وإذا فهمتم هذا النص فهما جيدا أيها الإخوة فننتقل إلى الصفحة التي بعدها. لدينا هنا المفردات، انظروا المفردات العرض، انظر واستمع وأعد. نعم أنا سأقرأ لكم هذه المفردات. لدينا المفردة الأولى دافئ، نعم. ثم فصل الخريف، السماء تمطر، أمطر يمطر، تمطر السماء تمطر. As-suq, ya, as-suq. Jadi pasar itu bukan hanya klasik saja ya. Pasar modern juga kita namakan as-suq. Bahkan sebagian dosen-dosen waktu masih belajar dulu, mereka kalau mall itu mereka nggak bilang mall, suq. Tetap saja bilangnya suq, ya. Waktu misalnya kami habis pulang belanja, ketemu sama dosen, dia dia tanya, "Min aina antum?" Kami bilang, "Min mall ya, Syekh." Dia bilang, "Oh, min as-suq." Minas suq, kayak suq juga bisa digunakan untuk mall. Nah, fil khariji, fil kharij lawannya apa? Ada yang tahu? Dakhil. داخل. Ahsan. Fit dakhil, ya. Fil kharij, fit dakhil. Nah, yakhruju, yakhruju lawannya Yadkhulu. يخرج. yadkhulu. Ahsan. Mubtal. Yadkhul. Nah, kalau mubtal lawannya مبتل Kering. Ghairu mubtal. نعم غير مبتل طبعا. لكن هناك عبارة أخرى. Ada ungkapan lain. Ada yang tahu? Lawannya jafun. Ja. أو Jaf, جاء. jim, summa alif, Jim. summa alfa bitasydid. Jafun. Jafun. Kering, Zat. Kering. Kering. Jafun. Ini bisa kita gunakan untuk bahasa kiasan juga ya. Misalnya apa namanya? Apa istilahnya ikhwan? Misalnya dompet kering, bisa juga seperti itu. Dompet kering. Naam, dompet kering misalnya dalam artian bokeh. Bisa untuk bahasa kiasan ya. Sebagai contoh misalnya kosong. Kosong itu kan identik dengan sesuatu yang tidak berisi ya. Bahasa Arabnya apa? Farighun, kosong. Bah. Nah, misalnya wadah ini kosong. Hadzal ina'u farighun, tidak ada isinya. Nah, kosong ini bisa kita gunakan untuk pembahasan lain. Misalnya omongan dia ini kosong, tidak ada isinya. Munfarik. Ya. Nah, kalamun farigh, ucapan yang kosong. Tidak ada isi. Laisa fihi lahm. Nah, ini bisa ya, kawan. Bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia. Percis, dalam artian beberapa seperti majas, kiasan, dan lain-lain itu ada di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian taroka, taroka yatruku. Nah, meninggalkan. Mizallah, hadhihi mizallah. Ayo. Yabqa, afwan. Baqiya yabqa, huna. وغدا أمسي اليوم غدا هذا فهمتم إن شاء الله. الجو، نعم. الجو هذا ربما Musim. خريف، نعم. الجو. طيب، هل من سؤال؟ تفضل. Tadi taroka apa tuh? Meninggalkan. Oh. Taraka yatruku, meninggalkan. Nah, Taraktu fikum. ahsan. Taraktu fikum mana? Amroy. Nah, lan tadillu ma Matamassakum taqima. bihima. Nah, ahsan. Taraktu fikum. جميل. طيب أيها الإخوة، إذا كان ليس هناك سؤال يتعلق بالمفردات فننتقل الآن إلى التدريب. لدينا هنا تدريب. أجب عن الأسئلة باختصار، باختصار فقط، ringkas. نعم، تفضل يا الأستاذ الأستاذ يادي، اقرأ السؤال الأول وأجب. نعم. في أي فصل هذا الحوار؟ في فصل خريف. أحسن، في فصل الخريف. نعم، هذا الجواب صحيح. الأستاذ كسما، السؤال الثاني. ثاني، كيف عرفت ذلك؟ عرفت طب الزوج مبتل. صحيح نعم، يا أستاذ؟ ثوب الزوج مبتل.
Huwa sahih min janib. Ada sisi yang benar, tapi jawaban yang paling pas ada. Hmm. Eh, eh, kok ya, lemah. صوب المثال معطوف Hah? صوب المبتل. عرفت bagaimana Anda mengetahui itu? Naam. Kaifa? Ya, ya. عرفت الصوب bukan mubtal. Naam, sahih. Tapi jawabannya masih ngambang kalau kita jawabnya taubuz zauji betul. Itu masih umum. Ada jawaban langsung tek, kena langsung to the point. Kaifa arafta dzalik? السماء تمطر. Naam, as-sama'u tumtir masih umum. Bisa saja itu musim dingin. Enggak, musim ini, musim semi. Aina, min aina? Kaifa arafta dzalik? Ada langsung deh. Zalik itu ke musim gugur itu Ustaz. Naam, sahih. Ya, belum mubtal. Lah, itu masih umum. من يعرف طيب من يعرف أيها الإخوة الماء كثير جدا في الخارج. لا هذا بسبب الأمطار ini karena hujan itu Apa sih ini? ada langsung itu jawaban لما فصل الخريف عرفت ذلك. masa Ustaz Kusuma لما oh lama hayya jelas itu di teksnya بأي الفصل هذا هو Naam fil hiwar wadihun ibaratnya bulan purnama tengah malam itu jelas ikhwan كيف لأن يوجد مظلة. لا هذا ليس جواب هذا فصل الخريف. man yujib tadi siapa yang bilang tadi هذا فصل الخريف. ada faslul kharif itu sudah betul tapi bagaimana jawaban yang seharusnya kaifa arafta dzalik Oh. bagaimana cara merangkainya كيف عرفت ذلك؟ الثوب الزوج ahsan لأن هذا nah هذا فصل الخريف. ahsanta kaifa arafta dzalik min qawli zauji hadza faslul kharif نعم الجواب أيها الإخوة واضح جدا ya ibaratnya mislul badr fil lail صحيح. كيف طيب بارك الله فيك يا الأستاذ كسوما أحسن جميل السؤال الثالث الأستاذ سيجد تفضل يا أستاذ سيجد نعم أين ترك المئطاف؟ في الشركة. في الشركة هل أنت إيه مئطاف. يقين نعم أين؟ في الشركة يقين إن شاء الله. Itu ragu-ragu. نعم Perasaan benar. نعم في الشركة صحيح Iya في شركة. في الشركة نعم أحسن الأستاذ جمعة الرحيم تفضل السؤال الرابع أين ترك المظلة في السيارة؟ نعم في السيارة أحسن في نعم السيارة. selanjutnya الأستاذ يادي السؤال الخامس ماذا شرب في البيت الشاي الدافئ. الشاي الدافئ نعم أحسن هذا الصحيح الشاي الدافئ السؤال السادس الأستاذ كسوما السادس هل يذهب الزوج والزوجة إلى السوق الآن؟ لا يا أستاذ. نعم أكمل sempurnakan bisa enggak kira-kira لأنه آه،
نبقى الليلة في نبقى في البيت Naam. لأنه Hmm. يثير هذا سؤال سابع. Nah, semua sudah merambat ke soal 7 ini. لأنه في الخارج الماء الكثير Sahih. الماء كثير في الخارج. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke pertanyaan kalau dia awalnya limadza, ya. Adapun kalau kita bilang hal yadhhabu az-zawju waz-zawjatu ila suq al-an, kita mau bilang la, maka cukup setelahnya kita ulangi saja pernyataan ini dengan penambahan huruf la lagi depannya. لا يذهب زوجي. Ahsan. La yadhhabu az-zawju waz-zawjatu ila suq. Nah, hal fahim Ustaz Kusuma? رحيم Nah, رحيم hakeza. Begitu ya, cara menjawab dengan la. Adapun kalau kita bilang menjawab dengan na'am, maka kita tinggal melanjutkan ini tanpa ada penambahan huruf la depannya. Kita bilang na'am yadhhabu az-zawju waz-zawjatu ila suq. Kalau la yadhhabu. Hakadha al-ijabah ayyuhal ikhwah. Na'am. As-su'al as-sabi' yang ketujuh, al-ustadzu Sigit, tafadhal. ماذا يفعل الزوج الليلة؟ نبكي في البيت. Domirnya disesuaikan. Oh, As-su'al, pertanyaan. يفعل ya. Mada ماذا يفعل؟ Nah, az-zawju. يف apa ya? يفعل يفعل jadinya apa? Hmm? Az-zawju يبكي asalnya huwa kan? يشعر بالخير ممكن. Nah, bagaimana kira-kira? يبكي. Yabqa. Oh iya, sorry. Nah, يبقى الليلة في البيت. ahsan. Nah, mada yaf'alu az-zawju al-laila? Yabqa al-laila fil bait. Nah, itu ya. Ahsan tajamil. Nah, terakhir al-ustadzu Jum'atul Rahim, tafadhal. متى ستذهب زوجة إلى السوق؟ ستذهب الزوجة إلى السوق غدا Insya إن شاء الله. نعم. طيب أحسنتم أيها الإخوة، أحسنتم أيها الإخوة، وبهذا قد انتهينا من التدريب، وقد انتهينا من المفردات، وكذلك قد انتهينا من الحوار الأول. وإن شاء الله تعالى في الليلة القادمة نحن سنأخذ الحوار الثاني. طيب أيها الإخوة، لأن الوقت قد انتهى فأنا أكتفي بهذا القدر. إذا كان لديكم أي سؤال فليسأل عبر المجموعة أو يتصل بي مباشرة atau Japri ya kalau ada pertanyaan. طيب أنا أكتفي بهذا القدر. أشكركم وأقول لكم جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. زادكم الله حرصا على تعلم اللغة العربية ورزقكم الله الاستقامة والثبات على التعلم باللغة العربية. آمين يا رب العالمين. ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة في أمان الله أستاذ. Nah, ma'assalamah wa fi amanillah.